Ovaj video i stotinjak sličnih možete pogledati na našem YouTube video kanalu Hotel Taurus. Ako ne posjetite neku od cenota na Jukatanu, onda kao da ovdje niste ni bili. Mi ćemo se okupati u dve, Kom Ha i Grand cenoti. Kom Ha cenota tek od nedavno ugošćava turiste. Omiljena je destinacija lokalaca. Na ulazu dobijate prsluk za plivanje i bez njega nema ulaska u vodu. Pošto nema gužve, možete plivati bez limita. Mi smo se brčkali pola sata. Kopanje tunela okončano je 2007. godine. Vraćamo naše prsluke čuvarima. Napuštamo ovu izuzetnu atrakciju. Evo nas ispred Grand cenote.
Deo jezera je u podzemnoj pećini, pa ga nećete vidjeti u ovom videoklipu. Svaki uspješan izlet treba kompletirati obrokom u nekom lokalnom restoranu, pa smo tako i mi uradili. Ovo je posljednji video sa našeg putovanja po Meksiku. Zahvaljujemo se svima koji su odgledali sve delove putopisa.